नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मानक मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत रु बहुत स्वागत करुछे। 9 तारीख दिन आसवा के जाउछे आपनकर खाता के पैसा। आपण माने भी जदि हिताधिकारी अच्छन आपण माने भी जदि पैसा पाउछन आपण माने भी 9 तारीख दिन पैसा पावा के जाउछन आपनकर खाता रे। तो केन पैसा आसवा आसुन मुई आपण मानके बुझे दउछे कहि दउछे। आपण माने भी जदि से पैसाटा पाउछन बेले आपण माने जेनटा कि 9 तारीख दिन पाई पारबे। तो देखुन जेनटा कि आपण माने जानि सारी थिबे आज जेन विषय आम कथा के जाऊँ जेन योजना विषय से योजनाटा होचे सुभद्रा योजना। आपण माने भी जदि सुभद्रा योजनार हिताधिकारी अच्छन सुभद्रा योजना टंका जदि पाउछन आपण माने भी 9 तारीख दिन सुभद्रा योजनार पैसा पाइबा के जाउछन। किंतु आपण माने जानि सारिछन जे 9 तारीख दिन आपनकर खाता के पैसा तो आसबा सुभद्रा योजनार पैसा हेले केन मान के आसबा केन मान के नहीं आसे सेटा ही जानबाटा आपनकर मेन रही। तो सेथि लगी आपण माने ध्यान देकर वीडियो के देखी दून आपण मैंने एटा नहीं भावे जे आम पहला किस्ती पाइछुँ सेकेंड किस्ती पाई सारीछुँ आमर नाके 3 नंबर किस्तीटा भी आसबा बोली करी सेंता आपण मैंने नहीं भावे जेनटा कि आपण मैंने तो जानी सारी थिबे पहला किस्ती जेन मैंने पाइथिले ठीक सेंता सेकेंड किस्ती भी भाभी पाइमु बोली किंतु सेमानकु सेकेंड किस्तीटा नहीं मिली। तो ठीक से बोलिए आपण भी जदि पहला किस्ती पाइछन सेकेंड किस्ती पाइछन हे तो आपण योग्य थाई करी भी जदि आपनकर पैसाटा अटकी जाई पारे। तो सेथि लगी आपण माने निश्चित भाव थोड़े जानी दूँ आपण मानकु केन केन काम करबा के पड़बा केन केन अपडेट करबा के पड़बा सबू क्लियर करबा परे आपनकर जेनटा कि 9 तारीख दिन सुभद्रा योजना पैसा आसबा। पहला कथा तो जदि हेमा बोले देखुन जेनटा कि आपण माने जानि सारिछन जे सुभद्रा योजना रे 3 नंबर किस्तीटा मिलबा के जाउछे अगस्त मासर 9 तारीख दिन आपण माने पाइबा के जाउछन सुभद्रा योजनार 3 नंबर किस्ती। आउ से 3 नंबर किस्ती बेलके जहाँ भी बाकी अच्छन जेन माने गुटे किस्ती भी नहीं पाइबार सुभद्रा योजनार वंचित रही जाइछन से मानकु भी मिलबा एकाथर के 3टा किस्ती 15,000 टंका। आउ जेन माने पहला किस्ती पाइछन सेकेंड किस्ती पाइछन से मानकु 3 नंबर किस्ती मिलबा 5,000 टंका। तो ई हिसाब रे पैसा मिलबा। आउ जेन माने पहला किस्ती पाइछन सेकेंड किस्ती नहीं पाइबार 3 नंबर किस्ती बेलके एकाथर के पाइबे 10,000 पैसा। तो सेथि लगी आपण माने भी जदि सुभद्रा योजनार हिताधिकारी अच्छन आपण माने जदि भावुछन नहीं 3 नंबर किस्ती आसबा न बेले आपण माने सेटा निश्चित भावे चेक करबा के पड़बा जे आपनकर केन केन डॉक्यूमेंट्स ठीक थिले आपनकर पैसा पहुँचीबा खाता के आउ आपनकर केन केन डॉक्यूमेंट्स फेलर हेले पैसाटा पेंडिंग रे रही जिवो। देखुन आपण मान जानि सारी थिबे सरकारी योजना पैसा हला मातर के निहाती भावे डीबीटी थिबार कथा। जदि आपनकर खाता रे डीबीटी नहीं रहबा एनपीसीआईटा जदि क्लियर नहीं रहबा आपनकर सुभद्रा योजनार पैसा आपनकर खाता के नहीं पहुँचे। पहला कथा तो सेटा गला। तारपरे जदि देखमा बेले जेते बेले 3 नंबर किस्तीटा मिलबा 9 तारीख दिन तार किछि दिन पूर्वरु सरकार वेरीफाई करबे जेते जड़ भी पहला किस्ती पाइछन सेकेंड किस्ती पाइछन आउ जेन माने पैसा नहीं पाइबार समस्तंकटा वेरीफाई करबे जे 3 नंबर किस्ती बेलके केन माने पैसा पाइबा के योग्य अच्छन सेतिर भितरु जेन माने अयोग्य बाहरिबे सेमानकर नाटा काटी देबे सेमानकु 3 नंबर किस्ती बेलु पैसाटा नहीं मिले। ठीक सेंता आपण माने जानि सारी थिबे 1 नंबर पाई करी 2 नंबर किस्ती बेलके जेन नहीं पाइले अनेक हिताधिकारी अयोग्य हो गले सेमानकर नाटा काटी देले सरकार आउ सेमानकु 2 नंबर किस्ती बेलु पैसाटा नहीं देबार। आउ अनेक हिताधिकारी अच्छन जेन माने कि योग्य थाई करी भी 2 नंबर किस्तीटा नहीं पाइबार। तो सेमानकर कथा देखुन केन माने अच्छन जेन माने कि केन कारण लगी तांकर पैसाटा पेंडिंग रे रही गला खाता के आसे नहीं पारला। जदि देखमा बेले जेन माने पहला किस्ती सेकेंड किस्ती पाइछन आउ जेन माने बाकी अच्छन समस्त को मिलबा 3 नंबर किस्ती बेलके बोली सरकार घोषणा कर सारीछन आउ डेटटा घोषणा करिछन 9 तारीख दिन अगस्त मासर 9 तारीख दिन आपण मानकु सुभद्रा योजना 3 नंबर किस्ती खाता के पहुँचीबा। तापरे देखुन जेन माने अयोग्य हेबे सेमानकु पैसा नहीं मिले आउ जेन माने योग्य थाई करी भी जदि पैसाटा पेंडिंग रे रही जिबार कारणटा हेउचे जदि तांकर खाता रे डीबीटी नहीं रहबा एनपीसीआई जदि क्लियर नहीं रहबा सेमानकर पैसाटा भी पेंडिंग रे रही जिबा। तो सेथि लगी आपण माने भी जदि सुभद्रा योजना टंका पाई सारीछन आपण माने जदि सुभद्रा योजनार हिताधिकारी अच्छन आपण माने भी निश्चित भावे थोड़े आपनकर खाता के चेक करबे जे आपनकर खाता रे एनपीसीआईटा क्लियर अच्छे कि नहीं न। जदि आपनकर खाता एनपीसीआई क्लियर थिबा डीबीटीटा जदि आपनकर ठीक चलुथिबा बेले आपनकर खाता के भी पैसाटा 9 तारीख दिन पहुँची पारबा। आउ जदि आपनकर एनपीसीआई कटि जाउछे किंबा डीबीटीटा आपनकर जदि कटि जाउछे आपनकर पैसा भी पेंडिंग रे रही जिबा आपनकर खाता के पैसाटा नहीं पहुँची पारे। तो सेथि लगी आपण माने सब बेले ध्यान दउन
ବେଶୀ ଦିନ ବାକି ନାଇଁନ ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟା ମିଲ୍ବା ଲାଗି ମାତ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ରହେଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେକ୍ କରିଦଉନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ଡିବିଟିଟା ଅଛେ କି ନାଇଁନ। କାହିଁ ଯେ ବେଲେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ନାଇଁ ପାଇଲେ ଲେଖାଲା ପରେ 2 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଗଲା 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାଇଁ ମିଳିଲା 3 ନମ୍ବର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଲା କିସ୍ତିଟା ନାଇଁ ଆସିଲା। ତ ସେତେବେଲେ କାଣା କରିଛନ୍ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ନୂଆ ନୂଆ ଖାତା ଗୋଟେ ଓପନ୍ କରିଛନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ତ 2ଟା 3ଟା ପାସବୁକ୍ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣଙ୍କର ପାଖେ ରହୁଛେ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକର ପାଖେ ଡବଲ୍ ଟ୍ରିବଲ୍ ପାସବୁକ୍ ଅଛେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଖାତା ରନିଂ ରଖିବେ ସେ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ରହିସି। 2ଟା 3ଟା ପାସବୁକ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଅଛେ ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ ନେଇ ହେଲେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଡିବିଟି ରହିବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାତା ଡିବିଟି ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଆସିବା। ତାରପରେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପାଖେ ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ ଅଛେ ସେମାନେ ଯଦି ଖାତାକେ ରନିଂ ନାଇଁ ରଖୁଛନ୍ ଏନପିସିଆଇ ଯଦି କ୍ଲିୟର୍ ନାଇଁ ରଖୁଛନ୍ ଡିବିଟିଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ନାଇଁ ରହୁଛେ ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ରହୁଛେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଯଦି ନାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହୁଛେ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯିବା। ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେୱାଇସି ଠିକ୍ ଭାବେ ନାଇଁ ଚାଲୁଥିବା ବୋଇଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ନାଇଁ ଆସେ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍ ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର୍ ଅଛି କି ନାଇଁନ। ଯଦି ଖାତା ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟିଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ବି ବତଉଥିବା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ତାପରେ କେୱାଇସି ଏସବୁକେ ମିଶିକରି ଆପଣଙ୍କର ଖାତାଟା ଯେନ୍ଟାକି ଏନପିସିଆଇ ହେସି। ଆଉ ସେ ଏନପିସିଆଇଟା ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଫେଲର୍ ରହିସି ସେମାନଙ୍କର ପଇସାଟା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପଇସା ଅଟକି ଯାଏସି ଖାତାକେ ପହଞ୍ଚେଇ ନାଇଁ ପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବରୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍ ଆପଣମାନେ ହେଲୁଆ ନାଇଁ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଅଛେ ବହୁତ ଲୋକଟା ଏନ୍ତା ହେଇଯାଇଛେ ପହଲା କିସ୍ତି ପାଇକରି ବି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇକରି ବି ନାଇଁ ପାଇବାର୍। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ଭାବୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଏବରୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାଟା କ୍ଲିୟର୍ ଅଛେ କି ନାଇଁନ। ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ଖାତାରେ ପାଇଛନ୍ ସେ ଖାତାରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର୍ ଅଛେ କି ନାଇଁନ ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର୍ ଅଛେ କି ନାଇଁନ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରୁନ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଖାତାରେ ଡିବିଟିଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛେ କି ନାଇଁନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏନପିସିଆଇଟା କ୍ଲିୟର୍ ଥିବା ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତାଟା କ୍ଲିୟର୍ ନାଇଁ ରହୁଛେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପଇସାଟା ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ଆସି ନାଇଁ ପାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ କେନ୍ ପଇସା ମିଲ୍ବା 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ମିଲ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 9 ତାରିଖ ଦିନ। ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯେନ୍ଟାକି ପାଇବାକେ ଯାଉଛନ୍ ମାତ୍ର ଯେନ୍ଟାକି ଗୋଟେ ମାସ ରହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତାମାନେ ସବୁ ଠିକ୍ ରଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟର୍ ରଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା 9 ତାରିଖ ଦିନ ପାଇବାକେ ଯାଉଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 9 ତାରିଖ ଦିନ ମିଲ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 9 ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣି ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ 5,000 ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବା। ଯେନ୍ମାନେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଖାତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ଯଦି ପଇସାଟା ଅଟକି ଯାଇଛେ ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ କରିଦଉଛନ୍ ଏକାଥରକେ 10,000 ମିଲ୍ବା। ଯେନ୍ମାନେ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ବି ନାଇଁ ପାଇବାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 3ଟା କିସ୍ତିର ପଇସା ମିଲ୍ବା।